Karena Ahlus Sunnah itu paling mengedepankan akhlak, ya, paling mengedepankan ta'lim muta'alim sebelum belajar keilmuan. Jadi oleh sebab itu kegiatan kita wajar dan sepantasnya di-up, ya, atau dipromosikan, asal niat dan tujuannya memang untuk syiarullah, ya, agar kita termasuk golongan ahli-ahli ibadah dan penerus daripada perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwatul Islamiyah. Ada yang melalui pernikahan, ya, ada yang melalui budaya, bahkan dakwah-dakwah dari para leluhur kita itu sangat sekali kental dengan keadaan kondisi pada zamannya. Misalkan, ya, datang ke Pulau Jawa harus dihadapkan dakwah Islamiyah dengan ajaran nenek moyangnya, ya. Itu lama sekali. Syekhuratul Ain saja dakwah ke tanah Jawa itu 2 kali dan beristirahat dulu di Campak setelah diusir di Cirebon, setelah mendarat di Cirebon. Akhirnya naik kapal pesiar lagi yang dipimpin oleh pada waktu itu pemilik Syah Bandar terbesar adalah Panglima Cheng Ho. Panglima Cheng Ho itu adalah Muslim, ya. Mereka itu memiliki ajaran tauhid. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran baru yang membawa tauhid sekaligus menyempurnakan agama-agama terdahulu. Walaupun memang agama terdahulu pun sama bertauhid, tetapi agama Islam membawa syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan ini selain akhlak dan adab, sebagaimana guru, ya, setiap istighosah itu agar kita itu harus lebih mengedepankan akhlak. Sebelum belajar ilmu, maka belajarlah menuntut akhlak kita kepada guru. Kalau dari awal sudah tidak ada akhlak, kalau dari awal tidak ada adab, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan dari suatu ilmu? Setinggi apapun, ya, ilmu yang kita dapat tidak akan mendapatkan suatu keberkahan itu ilmu di mana kita tidak memiliki akhlak terhadap guru-guru kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diajarkan oleh malaikat Jibril untuk jejak spiritual terhadap nabi-nabi terdahulu. Contoh, ya, Nabi dibawa ke tanah merah, ke tanah gundukan merah. Itu adalah makamnya Nabi Musa alaihissalam. Dan seandainya, ya, aku bisa tunjukkan kepada engkau, ya Rasulullah, makam Nabi Musa, ini tanah ataupun pasir merah, gundukan merah, bukan berarti tawasul terhadap kuburan, menjarahi saja terhadap kuburan, tetapi Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana cara, ya, untuk memiliki adab agar mendapatkan keberkahan-keberkahan dari nabi-nabi terdahulu. Jangankan kuburannya, jadi ada jarah itu, ada jarah kepada orangnya, itu yang disebut dengan istighosah. Meminta doa dari orang-orang soleh, itu istighosah. Meminta pertolongan dari orang-orang soleh.
agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara tauhid, ya. Alhamdulillah, rombongan kita dari mana ini? Ya, ya, dari Bogor, ya, sudah datang. Ya, dari Afrika juga pada hadir, ya. Jadi sekali lagi ya, sebelum kita lanjut, ya, untuk menghikmatkan suasana dan sebagai rasa syukur kita pada malam yang berbahagia ini, saya akan memberikan spirit dulu sebelum lanjut kepada materi. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, walaupun teman-teman kita yang ada di Kerawang pada kesempatan malam ini, ya, ada beberapa daerahnya yang sedang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan pilkades, ya, tetapi alhamdulillah kita semua bisa hadir, ya, bisa hadir untuk mengikuti acara istighosah yang sudah menjadi rutin di Paguyuban Elang Samudra ini, ya. Dan saya ucapkan terima kasih tadi ya di grup, ya, Al Fakir, Mas Rizky juga, ya, dia jauh-jauh, ya, napak tilas dari Depok, ya, sehingga bisa menginjakan kakinya dengan selamat, ya, mendarat di kediamannya kita sini. Walaupun memang dia harus seperti anak-anak muda, ya, harus naik mobil yang satu, naik lagi ke mobil yang berikutnya, itu yang disebut nge-BM kalau di orang Kerawang, ya, itu melancong, ya. Alhamdulillah, berarti Al Fakir, Mas Rizky ini benar-benar dari awal sudah ada niat untuk mengikuti kegiatan istighosah. Bukan semata istighosahnya, tetapi rasa cinta terhadap yang memberikan amanahnya, yaitu guru. Jos Mas Rizky, ya. Jos. Nah, ini patut dicontoh oleh kita semua. Kenapa? Kita yang dekat. Alhamdulillah juga, ya, Bang Ketua Pak Ahmad dari Tambun, ya, alhamdulillah hadir, ya. Karena apa? Karena ingat pesan guru agar kita terus, ya, menggaungkan istighosah ini. Karena kata guru tadi, ya, Jakri sama saya juga Haji Ino, bahwa istighosah kita itu sudah didaulat, sudah diizinkan, bahkan direstui oleh Gus Dik. Beliau guru kita, ya, Gus Yudi Eko Santoso, waktu ziarah ke makam Gus Dik, ya, pulang dari makam Gus Dik, mobilnya itu dikerumuni semut hitam. Di mana ada sejarah Gus Dik bahwa semut hitam ini adalah semut yang memberikan isyarah-isyarah untuk merestui dan mendaulat Paguyuban Elang Samudra ini untuk terus dan eksis di dalam kegiatan tawasul maupun istighosah. Ya. Bisa ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Di Jono juga, ya, jauh dari ujung pantai utara Kerawang, ya, hadir, ya. Dari Ambon, Pak Guru kita, ya, yang hanya dengan modal dengkul, tapi alhamdulillah bisa sampai ke sini. Itu adalah tanda dari kecintaan terhadap kegiatan ini yang memang cinta dari petuah-petuah guru. Banyak sekali yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ya, kalau memang tidak memiliki adab yang luhur terhadap guru, maka keberkahan suatu ilmu itu sampai mati pun tidak akan didapatkan oleh seorang murid. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi jangan sampai kegiatan ini kendor gara-gara guru kita sedang keluar kota. Karena tujuan guru itu positif, untuk mendoakan kita berkunjung ke keluarga orang-orang soleh, berkunjung ke keluarganya orang-orang soleh, bahkan beristighosa kepada guru-guru beliau
hanya semata juga untuk kita semua sebagai muridnya. Kembali ke materi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu Isra Mi'raj itu sebenarnya diajarkan napak tilas, diajarkan bertawasul, diajarkan untuk istighosah oleh malaikat Jibril terhadap nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan Islam bisa rahmatan lil alamin ketika Rasulullah walaupun dalam keadaan payah berdakwah, ingat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam mempertahankan ajaran tauhid, sehingga itu yang memicu Rasulullah semangat dalam berdakwahnya. Terlalu jauh kita berbicara Rasulullah, bicara sahabat juga terlalu jauh, karena akhlak kita jauh daripada keluarga maupun sahabat Rasulullah. Ya. Istri Rasulullah itu orang paling kaya, tetapi hampir seluruh hartanya dikeluarkan untuk berdakwah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istri kita akan mampu tidak ya mendukung dakwah suami? Insya Allah. Sekarang banyak ajaran mansurah atau apa itu ya, berhijab dengan tujuan mendukung dakwah Rasulullah, bukan mendukung mencari janda ataupun teman-teman dia nanti. Tidak, sebenarnya itu adalah mengeluarkan harta benda untuk berjuang di jalan Allah. Cuman terkadang mereka itu berkomunitas, ya, hanya komunitasnya saja. Padahal ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, tidak tebang pilih dan tidak berpilih-pilih di dalam berdakwah. Tidak hanya yang suka bersolawat saja, tidak hanya yang sudah suka ya berzikir saja. Kalau dakwah itu yang sesungguhnya adalah berdakwah terhadap orang-orang yang belum menyintai, menyukai kegiatan dakwah, baru itu namanya dakwah. Kalau kita mengingatkan yang sudah senang berzikir, kalau kita sudah mengingatkan orang yang sudah terbiasa sholat dan sholawat, itu biasa saja. Yang paling bagus itu dakwah Rasulullah maupun para sahabat itu adalah dakwah yang tadinya mereka tidak suka istighosah jadi suka istighosah. Yang tadinya mereka ajarannya adalah menyembah ya berhala ya atau animisme dan lain sebagainya, cinta kepada ajaran tauhid, ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan dakwah. Ini sengaja ya saya sedikit agak memakan waktu karena live streaming juga ya, bahwa kegiatan kita memang harus di-up agar paguyuban Elang Samudra bukan hanya di Karawang saja, tapi Karawang memang mewakili anggota-anggota ataupun keluarga-keluarga paguyuban Elang Samudra yang ada di mancanegara, ya, yang ada di Malaysia, ya, Brunei Darussalam, Hong Kong, Tionghoa, semua ada nanti. Jawa Timur. Ya. Apalagi di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. PES itu sudah berdiri. Paguyuban Elang Samudra itu sudah ada. Ya. Kalimantan, Martapura juga ada, ya. Surabaya, Gresik. Dan kita doakan mudah-mudahan guru yang sedang menjabani, ya, keluarga-keluarga beliau ya di Jawa Timur yang sekarang belum kembali untuk bisa hadir ya dalam kegiatan istighosah ini, kita doakan semoga guru kembali ke Karawang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan bisa berkumpul lagi bersama-sama kita semua di sini. Jadi tawasul itu ayatnya itu Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasil.
wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi syarat orang ingin bahagia tawasul. Syarat ingin orang bahagia istighosah. Syarat ingin orang itu mencapai keinginannya maka harus mengikuti napak tilasnya ya para sahabat, para wali-wali Allah, sebagaimana malaikat Jibril sudah mengajarkan kepada baginda Rasul untuk napak tilas kepada nabi-nabi terdahulu, mengenal makam Nabi Musa, ya, mengenal makam atau pijakannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, makamnya juga tafaknya sekarang menjadi tempat untuk berdoa. Makam Rasulullah Raudhah. Ya. Kalau kita bertawasul kepada orang-orang soleh, kita itu masuk ke dalam taman-tamannya surga. Amin. Karena kuburannya orang-orang soleh itu Raudhatun min riyadil jannah. Raudhatun min riyadil jinnah. Tapi makamnya orang-orang kafir itu adalah hufratan min hufari niron. Ya, angin-angin neraka, taman-tamannya neraka, ya, lubang-lubangnya neraka itu adalah kuburannya ataupun makam-makamnya orang-orang kafir. Jadi jangan duduk-duduk atau berdoa di kuburan-kuburan Cina. Itu adalah pintu ataupun lubang-lubangnya hufrotan min hufariniron. Kita itu harus duduk berdoa, ya, berjarah di kuburan orang-orang soleh, karena orang soleh itu adalah raudhatun, taman. Kita berdoa di makam Rasulullah itu sama seperti kita sholat, seperti kita ibadah ribuan tahun. Itu yang Allah spesialkan, bukan berarti tamannya, tetapi kedekatannya Rasulullah, kedekatannya wali-wali Allah di sisi Allah. Itu yang menjadikan kita itu mendapatkan keberkahan dari berjarah dan bertawasul kepada orang-orang soleh. Karena tidak sedikit orang beranggapan tawasul maupun istighosah itu bid'ah, bahkan haram, bahkan datang kepada kuburannya pun musyrik. Ya. Padahal itu semua adalah, ya, jalan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul pun diajak, dibawa jalan-jalan malaikat Jibril, mengenal kuburan juga tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Contoh Bethlehem, Baitul Lahmi, ya, itu adalah tempat kelahirannya Nabi Isa yang sudah dipertunjukkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad agar Nabi mengenal, ya, Nabi yang lahir dari seorang rahim yang tidak memiliki ayah, ya, yang memiliki tauhid yang sangat tinggi. Aku tidak memiliki bapa, tetapi aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada Siti Maryam bin Imran. Ya. Nah itu. Jadi sebenarnya tidak dosa. Contoh, ya Syekh Kuro, ya Sunan Gunung Jati, karena engkau sudah dekat dengan Allah, maka doakanlah kami. Sepintas itu adalah sepintas, seolah-olah kita itu meminta kepada Sunan Gunung Jati. Salah, bukan. Tetapi itu adalah bentuk tawasul di dalam doa. Yang lebih bagus lagi, ya Allah, langsung, ya Allah, dengan kedekatan dan keberkahannya walimu Syekh Kuro ataupun Sunan Gunung Jati, maka
kabulkanlah segala permohonanku. Itu yang disebut dengan doa di dalam tawasul. Jadi ada dua, tawasul di dalam doa, doa di dalam tawasul. Sah-sah saja menurut ajaran agama Islam. Sebagian para ulama bahwa kita memperkenalkan wali tersebut menjadi asbab tawasul kita. Yang paling bagus adalah bahasa berdoa di dalam tawasul itu, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, dengan keagungan walimu, ya, dengan sababiyah kekasihmu, ya, bihormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kehormatannya baginda Rasul, maka aku memohon kepadamu ya Allah. Nah, itu langsung. Jangan, Syekh Puro saya minta kaya, ya Sunan Gunung Jati saya minta istri 4. Nah, itu salah, karena langsung minta kepada wali. Itu yang membuat lidah kita tergelincir di dalam tawasul atau dalam ziarah, berkunjung kepada wali. Nah, ini supaya kita ada pemahaman, apalagi dengan acara istighosa seperti ini. Tawasul berarti kita hadorohan. Istighosa sebenarnya itu adalah memohon pertolongan, misalkan datang kepada wali-wali Allah, para kiai yang dianggap alim, soleh, ya, bagus ibadahnya, kedekatannya di sisi Allah. Pak Kiai, Pak Ustadz, doakan ya agar tanah saya, doakanlah ya saya kepada Allah agar tanah saya, ya, yang 200 hektar di sana cepat laku. Nah, itu adalah istighosa. Jadi ada tawasul, ada istighosa. Tawasul ada dua. Tawasul di dalam berdoa, berdoa di dalam tawasul. Tawasul dengan amal soleh, ya. Ada juga tawasul dengan melalui, ya, keberkahannya wali-wali Allah. Jadi unik, ya, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak akan melenceng tauhid kita, ya. Walaupun, ya, ada beberapa yang berpendapat lain mengenai tawasul. Padahal tawasul tersebut sudah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di dalam Isra dan wal Mi'rajnya Rasul. Entah itu didatangkan kepada ruh-ruh para nabi, entah itu didatangkan kepada kuburan-kuburannya, bahkan tempat-tempat bersejarah, ya, bahwa ini loh Bethlehem, Baitul Lahmi, ini loh Baitul Maqdis, ini loh tapak pijakan kaki Ismail, ini loh makam Nabi Ibrahim, ya. Tempat-tempat tersebut Allah anugerahkan keberkahannya karena kedekatannya daripada nabi-nabi tersebut, wali-wali tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh keris yang kayak gitu, ya, ya. Khodam mau masuk ke dalam keris bisa sakti karena sebenarnya adalah tuan ataupun empuknya sendiri yang memiliki kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kerisnya, bukan berarti bendanya, tapi memang benda tersebut awalnya dimiliki oleh nabi-nabi ataupun wali-wali yang memiliki kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, itu ya. Jadi paham sekarang, insya Allah, ya, insya Allah paham. Jadi mulai dari pembicaraan dari awal kita itu bahwa sebelum kita memperdalam suatu keilmuan, maka adab kepada gurunya yang akan membawa kita kepada keberkahan atas ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu, ya, karena malam, karena kita juga lelah punya ini, ya, aktivitas tadi siang. Ada beberapa teman ataupun saudara kita yang sudah menjadi panitia mensukseskan pesta demokrasi yang ada di lingkungan Kabupaten Kerawang. Mudah-mudahan kita doakan seluruh para pemimpin-pemimpin kita itu yang menang, ya, diberikan rasa syukur, keselamatan,
yang kalah pun bisa menerima ya kekalahannya dengan legowo, sehingga negara kita tercipta negara yang aman, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari sebagai rasa takdim kita sebelum memulai acara kegiatan istighosah ini, dengan segala hormat kepada Bapak Haji Eno Sofian Sauri untuk memimpin sholawat Nabi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari SMS, insya Allah guru bisa hadir kata Ibu Kelapa dapat kita mudah-mudahan Tadi lain apa mas? urusannya berkahkan tetap dan tetap mendoakan kita semua. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyaqal badru alaina, fadabas minhul buduru, misla husnik baro'ana, qadu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
يا كريم الوالدين هودك صاب المبارك وردنا يوم النصور Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Sanas Bisra'il la ilaika wal qamamas qadamallas wal malak sallu alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت هدية والاستغاثة في هذا المجلس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا السلام عليك يا حبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم يا جميع أولياء الله السلام عليكم يا سلطان الأولياء الله تعالى سيدنا ومولانا شيخ مخير عبد القادر الزيلاني قدس الله سره العجيب السلام عليكم يا سلطان المحمود سيدنا ومولانا شيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon السلام عليكم يا ولي الله شيخ قرة العين بمقام كرامة Purwobada السلام عليكم يا ولي الله سيبنتong بمقام كرامة Pulau Sigit السلام عليكم يا ولي الله شيخ عبد الرحمن مجid Agung Karawang السلام عليكم يا ولي تريم وأهلها السلام عليكم يا أهل المدينة يا تريم وأهلها السلام عليكم يا ولي غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم يا رجال الغيب
Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nuqaba ya nujaba ya ruqaba ya budala ya autadal ardi autadun arba'atun ya imaman ya qutbu ya fardu ya umana'u aghisuni bi ghausatin wanzurni bi najratin warhamuni bi rahmatin wa hasilu muradi wa maqsudi wa qumu ala qada'i hawaijina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala nabiyil hidir alaihi salam. Baliya ibnu Malkan Abu Abbas hadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syai'un lillahi lahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين والكروبين وأنصارهم وأفراحهم ولسلسلاتهم والآيدين منهم خصوصا إلى حضرة سادتنا من الخلفاء الراشدين الماضين الصراط الباصر بأن لهم الجنة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن جر وجبير بن عوام وأنصارهم وأفراحهم ولسلسلتهم والآهدين منهم شيء لله له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة على أربعة أئمة المجتهدين وأنصارهم وفرعهم وعلى سلسلتهم والآهدين منهم خصوصا إلى حضرة الإمام محمد الغجلي وإلى حضرة جميع العليا إلى تعالى من مشارق إلى مغارب في بر وبر من يمين إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء إلى تعالى سيدنا ومولانا الشيخ محيدين عبد القادر الزيلاني قدس الله سره وإلى رضي سابق وسمع الجنيد البغدادي وإلى رضي سامد بدوي وإلى رضي سامد رفعي وإلى رضي سي يوسف أمداني وإلى رضي سابي حسن أسد وإلى رضي سي محمد حق الناجلي وإلى حضرة سي ياسين بن عيشة القادني وإلى رضي سي جعفر صديق وإلى رضي سي أبي أجد البصري وإلى رضي سي معروف القروي وإلى رضي سي سيري سكتي وإلى حضرة سي أحمد خطيب بن عبد الغفار سمباس وإلى حضرة شيخ مولانا مجبور شريف عبد الله
wa ila hadrati Abu Hayla Marjuki rahimahumullahu ta'ala, wa ila hadrati khususan Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan Al-Banjari, wa ila hadrati khususan Syekh Subakir Keramat Gunung Tidar, wa ila hadrati khususan Habib Abu Bakar bin Muhammad bin As-Segap Gresik, wa usulihim wa fur'ihim wa li silsilatihim wal ajidina minhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati Syekh Rahim bi maqami karamah Pulau Bata Karawa, wa ila hadrati Bentong bi maqami karamah Pulau Masigil, wa usulihim wa fur'ihim wa li silsilatihim wa dawil huquqi 'alaihima madadana bi madadihim wa dalina aghisuna fi dilaqisuna fi aunillah aghisuna fi fadlillah nasalukal barakah ya Allah. Amin. Hajatina ya Allah, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadrati khususan Sayyidina wa Maulana Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa ila hadrati khususan Sayyidina wa Maulana Syekh Tatil Kafu, ila hadrati Sayyidina wa Maulana Pangeran Cakra Buana Mbambu Sangkan Cirebon Kira, wa ila hadrati Syekh Mursyahadatillah, wa ila hadrati Syekh Bayanillah, wa ila hadrati Syekh Lemah Abang, wa ila hadrati Syekh Magelung Sakti Karangkendal, wa ila hadrati Syekh Muhammad Ishaq Halif Hanafiah, wa ila hadrati Syekh Abdul Manan Pauman Indramayu, khususan ila ruhi Ki Gedang Kapa, wa ila ruhi Mas Ratna Keranjang, wa ila ruhi Mas Ratu Subang Lara, wa ila ruhi Mas Sari Pamudaim, wa ila ruhi Mas Ayu Endang Gelis Balong Biru, wa ila ruhi Mas Pratagama Pasambangan, wa ila ruhi Mas Rara Sumanding, wa ila ruhi Mas Rara Jati, wa ila ruhi Mas Kaung Antar, wa ila ruhi Mas Ganda Sari Pamuraga, wa ila ruhi Adipati Keling, wa ila ruhi Adipati Awangga Kuningan, wa ila ruhi Bapu Yutrus Niplaret, wa ila ruhi Mamake Kolha, wa ila ruhi Jamil Auliya wa Salatin wa Ahlil Kubur alladzina yukbaruna fi Gunung Sembung wa Gunung Jati Astana Cirebon, wa usulim wa frahim wa li silsilatim wal ahidina minhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadrati khususan Syekh Rahmatullah Sunan Ampel Surabaya, wa ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, wa ila hadrati Syekh Ainul Yakin Sunan Giri Gresik, wa ila hadrati Syekh Qasim Sunan Derajat Sedai, wa ila hadrati Syekh Makhtum Ibrahim Sunan Bonang Tuban, wa ila hadrati Syekh Ibrahim Asmar Kondi Tuban, wa ila hadrati Raden Syahid Sunan Kalijaga, wa ila hadrati Raden Umar Syahid Sunan Muria Pi Gunung Muria, wa ila hadrati Raden Jafar Sodik Sunan Kudus Pi Kudus, wa ila hadrati Raden Fatah Sultan Demak, wa ila hadrati Syekh Magri
Habibie wa man rufina haulahuma wa ila hadrati Hasan Mudali wa Hasan di Pura Unggaran wa ila hadrati Jumadil Kubra Semarang wa ila hadrati Pandan Jati Bantar Bola wa ila hadrati Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura wa ila hadrati Ahmad Mutamakin Kajen Malang wa ila hadrati Idris Boyolali wa ila hadrati Panglima Besar Jenderal Sudirman wa ila hadrati Pangeran Diponegoro wa ila hadrati Haji Muhammad Soekarno Blitar wa ila hadrati Haji Muhammad Soeharto Gilibangun wa ila hadrati Kiai Haji Abdurrahman Wahid Buiron Jombang wa ila hadrati Sayyid Nurul Alam Masjid Agung Pemalang wa ila hadrati Hususon Kiai Haji Abdul Latif Masjid Bedung Lo Kediri wa ila hadrati Hususon Kiai Haji Ubaidillah Faqih Langitan wa ila hadrati Hususon Kiai Haji Ali Mas'ud Agarwojo wa ila hadrati Hususon Kiai Haji Hamim Tohari Zajuli Gusmik Loso Kediri wa ila hadrati Hususon Kiai Haji Hamid Pasuruan wa ila hadrati Hususon Kiai Haji Juhdian Nur Abah Judi wa ila hadrati Hususon Kiai Haji Muhammad Zaini Abah Guru Sekumpul Martapura wa usulihim wa fur'ihim wa li silsilatihim wal ahidina minhum syai'un lillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Hususon Syekh Abdurrahman Majid Agung Karawang wa ila hadrati Syekh Kudus Janapura Sedari Karawang wa ila hadrati Hususon Syekh Tengku Muhammad Toha Sadamalun Karawang wa ila hadrati Hususon Syekh Ali Keranggan Bekasi wa ila hadrati Syekh Sunan Rohman Suci Godok Garut wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil wa Syekh Abdul Jabbar Padukuhan Pemepeng Garut wa ila hadrati Syekh Jamal Sori Gunung Haruman Garut wa ila hadrati Pangeran Papak Cinunuk Garut wa ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Pamijan wa ila hadrati Syekh Khotib Wahid Pamaslahan wa ila hadrati Syekh Abdul Qahar Parumasan wa ila hadrati Syekh Abdul Manap Mahmud Cigondewa Bandung wa ila hadrati Mamarende Bandung wa ila hadrati Syekh Wonogiri Bandung Barat wa ila hadrati Hususan Syekh Yusuf Kaum Purwakarta wa ila hadrati Syekh Saman Cikau Purwakarta wa usulihim wa qur'ihim wa li silsilatihim wal akhidina minhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadrati Hususan Sayyidina wa Maulana Sayyidina Yusuf Banten wa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Yusuf Banten wa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Sayyid Mansur bin Cikaduan Banten wa ila hadrati Sayyid Nawawi Tanara Banten wa ila hadrati Sayyid Asnawi Caringin Labuan Banten wa ila hadrati Sayyid Daud Jasinga Cikondang Labuan wa ila hadrati Sayyid Sahib wa Sayyid Ruyani Kadupinang Bengger wa ila hadrati Sayyid Muhammad Soleh Gunung Santri Banten wa ila hadrati Abuya Dimyati Cadasari Cidahu Pandeglang Banten wa ila hadrati Abuya Dimyati Cilongok Pasar Kemis Banten wa ila hadrati Khususan Habib Husain bin Abu Bakar Alilis Pasar Ikan Luar Batang Jakarta wa ila hadrati Pangeran Jayakarta Jatinegara Kaum Jakarta wa ila hadrati Khususan Habib Hasan Al-Haddad Mbak Priuk Jakarta Utara wa ila hadrati Habib Ali Al-Tayyib Bogor wa ila hadrati Khususan Habib Abdullah bin Muhsin Alatos Mama Empang Bogor wa ila hadrati Khususan Habib Ali Al-Habsi Kuitang Jakarta wa usulihim wa qur'ihim wa li silsilatihim wal akhidina minhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruyususan mama Cirebon benda Cirebon wa ila ruhi mama Muslim benda Cirebon wa ila ruhi mama Kauka benda Cirebon wa ila ruhi mama Jaili benda Cirebon wa ila ruhi mama Fahim benda Cirebon wa ila ruhi mama Paki benda Cirebon wa ila ruhi mama Ismail Cibeje Cirebon wa ila ruhi mama Jail Cibeje Cirebon wa ila ruhi ibu Ratu mama Nabi Solih Cibeje Cirebon wa ila ruhi mama Agus Anwar Cibeje Cirebon wa ila ruhi mama Benyamin Panggung Cirebon wa ila ruhi Raden Arya Kiki Suwana Prima Majalengka wa ila ruhi Syekh Pakih Ibrahim Cipager Majalengka wa ila ruhi Kiai Haji Ainullah Gunung Wangi Majalengka wa ila ruhi Kiai Haji Jainal Mustafa Singaparna Tasikmalaya wa ila ruhi khususan Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Ba'anom Suryalaya wa musrihim wa purahim wal silsilatim wal agidina minhum syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi khususon Prabu Aji Sakti Gunung Galunggung wa ila ruhi khususon Nyimas Dewi Giri Laungan Gunung Galunggung wa ila ruhi khususon Mbah Dalam Puspa Kerti Ududuk Pusar Karawang wa ila ruhi Ibu Mangkuwati Ududuk Pusar Karawang wa ila ruhi Raden Jaya Sakti Ududuk Pusar Karawang wa ila ruhi Mbah Dalam Raksa Negara Sumedang Karawang wa ila ruhi khususon Ibu Sukma Sejati Sumedang Karawang wa ila ruhi khususon Eyang Sepuh Nagasari Karawang wa ila ruhi khususon Ibu Dewi Gamparan Nagasari Karawang wa ila ruhi khususan Ki Ajar Sakti dan Warsi Gunung Merapi Raja Desa Ciamis wa ila ruhi Prabu Gesan Ulun Daya Luhur Sumedang wa ila ruhi Sayyidatina Putri Halisbaya wa ila ruhi Mbah Jaya Perkasa Sumedang wa ila ruhi dalam Arya Wangsa Goparana Sagala Herang Subang wa ila ruhi dalam Arya Wirata Nugatar Cikundul Cianjur wa ila ruhi Mama Sati di Gentur Cianjur wa ila ruhi Seanu Gentur Cianjur wa ila ruhi Mama Tubagus Ahmad Bakri Sempur wa ila ruhi Mama Tubagus Bin Cikampek wa ila ruhi Raden Surya Kencana Gunung Sidai Sukabumi wa ila ruhi Seang Sajili Ciberem Sukabumi wa ila ruhi Eyang Haji Gentar Bumi Kudratullah Pelabuhan Ratu Sukabumi wa ila ruhi Dalam Agung Warganaya Manganti Subang wa ila ruhi Sayyidatina Ibu Siti Fatimah wa ila ruhi Dalam Singa Perbangsa Manggung Jaya Karawang wa ila ruhi khususan Dalam Arya Wirasaba Karawang wa ila ruhi khususan Mbah Bencoy Malember wa ila ruhi Mbah Haji Muhammad Sofian Tanjung Rasa wa ila ruhi Mama Abdul Aziz Citopeng wa ila ruhi Al Haji Ahmad Badri Loji wa ila ruhi Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan Bekasi wa ila ruhi Mama Ajengan Sayuti Lebok Bayur Purwakarta wa ila ruhi Ibu Haja Siti Maslati Santi Campaka Purwakarta wa ila ruhi khususan Mbah Buyut Sarti Bunder Cikeris Pangkalan wa ila ruhi Raden Somarinja Ayajin Pulau Kalapa wa ila ruhi khususan Sayyidatina Ibu Siti Antisa wa usurihim wa furahim wa lisilsilatim wal ahidina minhum syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila wa khususun abaina wa ummatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman minal muslimin wal
muslimati wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi. Mari kita kirim doa Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita semua. Khususan ila ruh wa ila khususan indah junjungan hijah junjungan tasir bibisan usap Hermawati binti Sakin menjadi Maati binti Ajumai lalu susah menjadi Ghafarallahu dhunuba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ansil rahmata wal maghfirata ala lil qubur bina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati khususan ila ruhi fil jasadi usjudi ikhtisan wa ila hadrati khususan fil jasadi Abah Guru Lutfi bin Ali bin Yahya bi jami syafaatin nabi wa bi syafaatir rasul wa bi karamati jamil awliya Allah wa bi maunati wa du'ai salihin nas'aluka al-ijabah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yubayyunaka innama yubayyuna Allah yadumma fawqa aydihim faman nakata fa innama yanqutu ala nafsi wa man awfa bima hada alaihi Allah fasayuti ajran 'azima. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal majarati wa ta'lamu hajatina. Mari kita sampaikan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Latif, Allahumma ya Latif, Allahumma ya Latif, ya man wasi'a lutfi ala samawati wal ard, nas'aluka al-khaffi bil khaffi lutfika al-khaffi wa yadkhuluka kalukal haq wa yaghfir kathira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah 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 wa bihamdihi subhanallahil azim ya latif ya latif ya latif ya Allah 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 la ilaha illallah
Sadiqul wadil amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Hakul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wadil amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Hakul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wadil amin. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. 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 Astagfirullah Rabbal baraya.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak Akbar. Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad
Muhammad, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Rozak Akbar, Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Rozak Akbar, Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Rozak Akbar, Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Rozak Akbar, Hasbul Kafi Mahmud Ahmad Muhammad, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Rozak Akbar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan lillahi wa yukabiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaa'ikati ala ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal abad wa taqina biha jami'al hajat wa taqina biha jami'al hajat wa taqina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayatin jami'il khairati bil hayati wa badal mamat. Innal ladina yubayyinuna innama yubayyinu Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ada lahu fasadun ajran azima. Allahumma qillahu warhamhu wa abi wa abwan. Allahumma qillahu warhamhu wa abi wa abwan. Allahumma qillahu warhamhu wa abi wa abwan. Allahumma bi rahmatika wal maghfirana ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji ila rabbiki radiyatan mardiyah wa nuri bi ibadi wa nuri jannati. Allahumma arina haqqa warzuqna tibaa wa al-batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa abatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina ya Allah wa barakatan fi rizqina ya Allah wa barakatan fi rizqina ya Allah wa taubatan qabla al-maut rahmatan innal mauta maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sagharatil maut wa najata minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.